हेलो गाइस मु आलोक आपण मानक स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ ब्लॉग रे आज आम आसीचु पद्म संभव महाविहार जो आमर तिब्बतीय माने रहउछन्ति हमर ओडिसा रो चिरांग रे वीडियो जोड़ी रहतु आपण माने मध्य देखिबे ए ब्लॉग रे आपण देखिबे मु पछपड़ देखुछन्ति पद्म संभव महाविहार चलतु वीडियो से जोड़ी रहतु आपण माने मध्य देखिबे। आमे आसीचु पद्म संभव महाविहार चलतु भीतर जा देखा। यही स्थान को दक्षिण भारतर तिब्बत बोली कहुए। आसतु जानिबा यार इतिहास, आध्यात्मिक महत्व एवं अद्भुत सौंदर्य विषय। पद्म संभव महर्षि जहाँ गुरु ऋनंच बोली डकाए तिब्बतीय बौद्ध धर्मर जड़े सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। माना जाए जे पद्म फूलरू जन्म नहीं एवं तिब्बत रे बौद्ध धर्म प्रचार में अवदान अपार। जिरांग महाविहार इतिहास कहले जिरांग पद्म संभव महाविहार करा तिब्बतीय बौद्ध संस्कृति को सुरक्षा और प्रचार करने एठारे शताधिक तिब्बतीय लामा बौद्ध धर्म ज्ञान शिक्षा और शांतिर पाठ पढ़ती। यह ओडिशार सबुठार बड़ बौद्ध विहार मध्य गोटे। आध्यात्मिक महत्व कहवाक गले यही विहार को गले मन आपे आपे शांत हो जाए। लामा मानकर प्रार्थना घंटा और मंत्र ध्वनि मन को एक भिन्न आध्यात्मिक अनुभूति दिए। ध्यान करने यह गोटे सर्वश्रेष्ठ स्थान। विहार स्थापत्य कला पद्म संभव महाविहार स्थापत्य शैली संपूर्ण तिब्बतीय। रंगीन दीवाल, सुंदर चित्रकला, बड़ बड़ प्रार्थना चक्र एवं पद्म संभवंकर विशाल प्रतिमा दर्शकों को आकर्षित करे। एठारे लोसार अर्थात तिब्बतीय नववर्ष बहुत धूमधाम रे पालन कराए। से समय नृत्य संगीत प्रार्थना और रंगीन पोशाक समग्र अंचल को उत्सवमय कर। जिरांगर निकटतम स्टेशन होची ब्रह्मपुर, निकटतम विमान बंदर होची विशाखापट्टनम। ब्रह्मपुर ठारू सड़क पथरे सहजरे आपण माने एठारे पहुँची पारिबे। पद्म संभव महाविहार मठ जहाँ भारतर ओडिशा राज्यर गजपत जिलार जिरांगर अवस्थित मिंडोली मठ भाव में जनाशुना। यह ऋषा वंशर मुख्य मठ। यह पूर्व भारतर सर्वबृहत बौद्ध मठ बोली कहुए। यह जनवरी 2010 रे दलाई लामा द्वारा उद्घाटन करा जायतिला। 1959 मसीह चीन आक्रमण एवं तिब्बत उपर कब्जा करने फल प्राय 85,000 तिब्बतीय सेमानकर धार्मिक एवं राजनैतिक मुख्य
14ତମ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ସमेତ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ 87 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଦେଶରେ ସ୍ଥାପିତ ମୁଖ୍ୟ 6ଟି ଶିବିର ବସତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ଜିରାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ତିବ୍ବତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁଣ୍ଡ ସକଲିଂ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତିବ୍ବତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଏ ଯେ ସୁଖ ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତାର ଭୂମି। ଏହି ମଠ ପାଇଁ 1998 ମସିହାରେ ଦଲାଇ ଲାମା ଚୁକ୍ତିନାମା ଦେଇଥିଲେ। 2003 ମସିହାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2008 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନାଳନ୍ଦାର ଅଟନପୁରୀ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ତିବ୍ବତ, ନେପାଳ ଓ ଭୁଟାନର ସ୍ଥପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ। ଏହା 70 ଫୁଟ ଏବଂ 5 ମହଲ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 10 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ। ଏଥିରେ 23 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା ଏବଂ 17 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 200 ଭିକ୍ଷୁ ଏହି ମଠରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ, ଯିଏ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିବ୍ବତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ତିବ୍ବତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ନ୍ତି। 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମଠରେ ଏକ ବିଶାଳ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର କକ୍ଷ ଏବଂ ସୁବିସ୍ତାରିତ ସଂକଳନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଛାତ୍ରାବାସ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି। যদি ভাল লাগিଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି, କମେଣ୍ଟ କରି, ସେୟାର କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦେଇକରି ଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।